أشهد أن لا إله إلا الله الكريم المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد منبع الأكوان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الزمان أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabil khusus yang sama-sama kita cintai tamu mulia kita Al-Mukarram Al-Habib Abu Bakar bin Al-Habib Ali Masyhur bin Hafidh. Beliau merupakan anak kemenakan daripada Sayyidil Habib Umar bin Hafidh yang datang dari Tarim Hadramaut, dan juga yang sama-sama kita muliakan tamu kita yang mulia Al-Habib Hasan Al-Qadri dari Pontianak, Kalimantan Barat, serta yang sama-sama kita muliakan juga ayahanda kita Al-Habib Amir Mustafa Al-Hamid, Habib kebanggaan kita, serta para habaib yang tidak kita sebutkan satu persatu nama-nama beliau, namun tidak mengurangi cinta kita kepada beliau-beliau. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz, guru-guru agama, mobil khusus para asatidz, alumni Darul Mustafa Tarim Hadramaut dan ma'had-ma'had yang ada di Tarim Hadramaut, yang alhamdulillah pada hari ini banyak yang bisa berhadir bersama kita di tempat ini. Juga para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin hadirat jamaah majelis zikir Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat ini untuk bersama-sama berzikir, bersolawat, mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada siang ini pula kita diberi Allah anugerah bisa berkumpul dengan para dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau-beliau bisa berhadir bersama kita pada hari ini. Dalam kesempatan yang mulia ini kita mintakan mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik, pepadah-pepadah yang baik dari Sayyidi Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidi Al-Habib Ali Masyhur bin Hafidh, yang mana mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya sehingga kita bisa menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjadi umat yang dicintai oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mau'izah ini dengan bahasa Arab, kita mintakan mutarjim yang menerjemahkan Al-Ustadz Miftah Fauzi, alumni Hadramaut. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Beliau memulai ceramah dan mau'izah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin ila yaumil qiyamah. جمعنا الله سبحانه وتعالى على ذكره وعلى شكره إن شاء الله نكون من الشاكرين ونكون من أهل حسن عبادته. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk berzikir mengingatnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini ala syukrih, atas mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita. فدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua doa, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah hamba, ala zikrika, untuk selalu mengingat engkau, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepada engkau, wa husna ibadatik, dan senantiasa memperbaiki ibadah penghambaan kepada engkau. لأن الحقيقة أن الإنسان لا يقدر أن يذكر الله إلا إذا أذن له الله أن يذكره. Karena pada hakikatnya tidak seorang pun yang bisa mengingat Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia untuk mengingatnya. لأنك أنت مخلوق ضعيف مذنب تذكر خالق قوي عزيز، لست متأهلا لذلك إلا إذا أذن لك هو سبحانه وتعالى. Kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak memiliki apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Hamba yang lemah ini mengingat Allah yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha segala-galanya. Lalu siapakah kita? Sebenarnya kita tidak pantas untuk menyebut dan mengingat Allah. لا يظن الواحد مننا أنه كلما أراد أن يذكر الله يذكره، وإذا لم يرد يذكره. لا، حقيقة لا. الحقيقة حقيقة الله يأذن لك، فإن لم يأذن لك لو عندك 70 لسان لا تقدر تذكر الله. Kata beliau, janganlah kita mengira, janganlah kita menyangka bahwasanya apabila kita ingin berzikir, maka kita bisa berzikir. Bila kita kada hendak berzikir, maka kita kada berzikir. Artinya bila kita yang berkehendak, bukan, kata beliau. Pada hakikatnya orang yang berzikir itu Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan taufik dia untuk berzikir. Kalau Allah tidak mengizinkan dia untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, walaupun dia menyiapkan 70 lisan, menyiapkannya untuk berzikir kepada Allah, demi Allah lisan tersebut tidak akan mampu menyebut nama Allah kalau tidak diizinkan oleh Allah. أعظم مثال أو علامة ترونها في واقعكم كم في هذه البلاد من المسلمين وكم في بلاد الله كلها من المسلمين وغير المسلمين، من منهم في هذا الوقت مشغول بذكر الله؟ هل كلهم مشغولين؟ نصفهم؟ ربوعهم؟ بل القليل، وأنتم من القليل اختاركم الله في هذا الوقت، فأليست هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى؟ Kata beliau, betapa banyak manusia di permukaan bumi ini, atau di kabupaten kita ini, di sekitar kita ini, bahkan di permukaan bumi, betapa banyak manusia yang hidup sekarang. Tapi orang yang hadir di saat seperti ini, orang yang berzikir di saat seperti ini, di jam ini, hanyalah sedikit. Orang-orang pilihan yang telah diberikan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul khalq wa a'zamul khalq wa ahabbul khalq ila Allah fi du'aihi min du'aihi ba'da al-istighal min an-nawm
الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذين لي بذكره. من يعرف النعمة أعظم من النبي محمد؟ Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat, yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau bangun tidur, beliau mengucapkan sebuah doa dan mengajarkan kepada kita untuk kita membaca doa tersebut. Riwayatnya, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah, bersyukur kepada Allah dibangunkan di pagi hari yang telah mengembalikan kepadaku akan rohku. Wa afani fi jasadi, memberikan keafiatan, kesehatan pada jasadku. Kemudian yang ketiga, wa adzinali bidzikrihi, dan mengizinkan aku untuk mengingatnya. Karena kalau Allah tidak mengizinkan seseorang untuk mengingatnya, maka dia tidak akan mampu untuk mengingat Allah. الذكر لله سبحانه وتعالى كما يقول الإمام الحداد، وكما ورد في الأحاديث هو مثل السلطان بين سائر الطاعات والعبادات لله سبحانه وتعالى. الذكر مثل السلطان، منزلته بين العبادات مثل منزلة السلطان بين الناس، فالسلطان بين الناس منزلته أرفع مكان، وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان الذاكر لله هو في طاعة الله، في عبادة الله، في خوف من الله، في تقوى من الله سبحانه وتعالى. Kata beliau, perumpamaan zikir di dalam ibadah-ibadah yang lain itu diumpamakan seperti di kalangan manusia, zikir itu ibarat raja atau ibarat presiden. Amalan-amalan yang lain itu ibarat rakyat biasa, orang-orang di bawah. Jadi zikir itu adalah rajanya amalan. Karena orang yang berzikir dia pasti dihitung dalam keadaan taat. Orang yang berzikir dia dihitung dalam keadaan ibadah. Orang yang berzikir dia dalam keadaan takut kepada Allah. Orang yang berzikir dia dihitung dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. فالذكر لله سبحانه وتعالى هو مثل الحارس للبيت. إذا كان هناك حارس في البيت، هل يقدر السارق أو الإنسان الذي يريد أخذ شيء من البيت يقدر يدخل ما دام الحارس موجود؟ ما يقدر، لأن الحارس موجود في البيت. كذلك ذكر الله بالنسبة للقلب، وهناك سارق عظيم وهو الشيطان والنفس والهوى. إذا كان هناك موجود الحارس وهو ذكر الله دائما في قلب الإنسان يسلم من وساوس الشيطان وغيره. Kata beliau juga, zikir itu diumpamakan, diibaratkan seperti satpam di rumah. Di rumah itu kalau ada penjaganya, ada satpamnya, maka maling nggak berani masuk. Nah, kayak itu juga hati kita. Kalau hati kita ini kita senantiasa berzikir, maka zikir itu diibaratkan satpam yang menjaga hati kita daripada nafsu, daripada hawa, daripada dunia, dan lagi bisikan syaitan. Kita akan selamat dari keburukan-keburukan tersebut apabila ada penjaganya. Penjaga itu adalah zikir, zikrullah. فالإنسان الذي دائما في ذكر الله وفي مراقبة لله سبحانه وتعالى الشيطان بعيدا عنه. معنى الشيطان بعيدا عنه وهو في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان يخنس من ذكر الله، لا يرتاح لذكر الله، لأن ذكر الله لا يرتاح به إلا المؤمن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Syaitan dia akan senantiasa menjauh dari orang yang berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir kepada Allah, syaitan kada wani baparak. Apabila seorang itu berzikir kepada Allah, syaitan itu yakhnas, dia menjauh, tidak bisa mengganggu orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فكما ورد أن ذاكر لله حتى من الحيوانات الأخرى، الطائر والسمكة في البحر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Zikir ini kata beliau adalah ibadah seluruh makhluk. Bahkan burung yang terbang dia sedang berzikir kepada Allah. Bahkan ikan yang ada di sungai, yang ada di lautan, itu juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir ini adalah amalan seluruh makhluk. Allah berfirman, "Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Tidaklah ada segala sesuatu, baik yang bergerak ataupun yang diam, seluruh makhluk
illa yusabbih, kecuali semua makhluk tersebut bertasbih kepada Allah, mengingat Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita manusia tidak paham betul dengan tasbih dan zikir mereka. فقيل أنه لا يقدر الإنسان يصطاد الطائر أو السمكة في البحر ما دامت ذاكرة لله سبحانه وتعالى، لها حراسة وقاية منه بسبب ذكره لله. ولو كان أشطر إنسان في الله في الرماية، ما دام الطائر يذكر الله ما يقدر عليه، لكن إذا غفل الطائر عن الله، غفلت السمكة عن الله، اصطادها الإنسان. وهكذا الشيطان يصطاد القلوب التي هي غافلة عن الله سبحانه وتعالى. Disebutkan dalam suatu faidah ujar Sidin bahwasanya burung tuh nah bila inya berzikir kada kau ditimbak luput terus. Iwak selama iwak tadi berzikir di sungai kada mau diluntai, kada mau masuk ke mana. Kada mau ya lah. Itu selama ikan tadi berzikir, selama burung tadi berzikir ditimbak kada kana. Nah, tapi bila burung tadi lalai atau iwak tuh kada berzikir lagi, ya masuk ke lunta, yalah, masuk ke luka. Nah, itu karena apa? Karena dia tidak berzikir. Ya, selama hewan-hewan tadi berzikir, maka dia Allah selamatkan daripada mara bahaya. فالإنسان الذاكر لله سبحانه وتعالى هو في رحمة من الله دائما. وذكر الله سبحانه وتعالى حراسة لنا كما ذكرنا من الشيطان ومن وساوس الشيطان، وحراسة لنا من الأعداء التي كل يوم تنازعنا، الشيطان، النفس، الهوى. بسبب ذكرنا لله سبحانه وتعالى تكون لنا حراسة لنا منهم بالله سبحانه وتعالى. نحن ضعفاء، الله القوي، فإذا رجعنا إلى القوي قوانا به سبحانه وتعالى. Kata beliau, orang yang berzikir kepada Allah, dia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari berkelahi dengan musuh kita, yaitu nafsu, hawa, kemudian syaitan, kemudian dunia. Itu semua musuh kita setiap hari itu. Kita berkelahi dengan musuh kita ini. Maka yang bisa menyelamatkan kita dari mereka adalah zikir. Selama orang itu berzikir kepada Allah, maka dia akan terselamat daripada keburukan-keburukan ini. Karena orang yang berzikir hakikatnya dia merasa lemah. Dia berpegang kepada yang kuat, yaitu Allah. Ketika bersatu yang lemah dengan yang kuat, maka yang lemah tadi menjadi kuat, sehingga musuh-musuh tadi akan takut kepada orang yang kuat. فالذي لا يذكر الله أو ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية، في بعض أوقاته وأحيانه، هذا هو الغافل. هذا الغافل عن الله سبحانه وتعالى. وأكثر الناس كما ورد في القرآن، أكثر الناس عن آياتنا لغافلون. لكن نرجو نحن نكون إن شاء الله من الذين هم القليل وقليل من عبادي الشكور، لا نكون من الغافلين. Kebanyakan manusia dalam keadaannya, dalam kehidupannya sehari-hari berpindah aktivitas. Kadang-kadang mereka lupa dengan berzikir, lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, ini ahwal, ini keadaan kebanyakan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, tetapi kebanyakan manusia daripada mengingat Allah, daripada melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mereka ghafil, mereka lalai dari perkara tersebut. Kebanyakan mereka lalai, hanya sedikit orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengingat Allah. وحقيقة ذكر الله سبحانه وتعالى ليست هي باللسان فقط، إنما هو بطاعتنا لله وذكر لله، لأنك طاعتك لله مراقبة لله، اتباعك للنبي محمد فيها مراقبة لله، فهو ذكر الله، لأنك دائما تذكر الله وتكون الله سبحانه وتعالى مراقبا له في كل حالاتك. Kemudian zikir itu maknanya luas, kata beliau. Bukan saja kita duduk dengan tasbih kita berzikir la ilaha illallah, itu berzikir. Bukan itu saja, maknanya luas. Setiap ketaatan yang kita kerjakan, baik itu zikir ataupun sholat ataupun yang lainnya, itu semua hakikatnya kita dalam keadaan berzikir kepada Allah. Bahkan ketika kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah, sedang mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dihitung sebagai orang yang ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. فكم من إنسان كما قيل من عمل بآداب النوم صار نومه يقظة. معنى يقظة يعني يكتسب من نومه الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وهو نائم. لماذا؟ لأنه عمل بالآداب والأخلاق حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو في هذه الحالة ذاكر لله.
Betapa banyak kata beliau orang yang tidur di malam hari, berapa jam dia tidur, dia dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia mengamalkan adab-adab tidur. Dia hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia matikah? Matina. Betul habis. Dia jaga, dia hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sebelum tidur, kemudian setelah tidur. Maka seluruh waktu yang dia lewatkan ketika tidur semuanya dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada zahirnya dia tidur, tapi pada hakikatnya dia berzikir dan dihitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kama warada anna man nama ala dzikrillah عرجت روحه إلى تحت العرش تذكر الله إلى أن يستيقظ، لأن الروح لا تنام. الذي يستفيد من النوم هو الجسم فقط، أما الروح لا تنام. إنما الروح ترتاح بذكر الله سبحانه وتعالى إذا كانت روح مؤمنة بالله سبحانه وتعالى. فهو نائم يكتب ذاكرا لله. لماذا؟ لأنه نام على ذكر الله. Orang yang menutup harinya ketika dia tidur di malam hari dalam keadaan berzikir. Dia tidur dalam keadaan berzikir, maka rohnya akan naik sujud di bawah arasy dan akan berzikir di bawah arasy, kata beliau. Karena kata beliau, roh tidak berhajat kepada tidur. Yang tidur, yang yartah, yang mau istirahat itu hanya jasad saja. Sedangkan roh dia akan naik ke atas, ke bawah arasy, sujud dan akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apabila seseorang dia tidur dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فهذا يكتب ذاكرا وهو نائما. لماذا؟ لأنه نام على ذكر الله وعلى حسن عبادته باتباعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kenapa kata beliau orang ini tidur tapi dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena dia mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, karena dia berzikir sebelum tidur dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia senantiasa dihitung terus-menerus, pahalanya terus-menerus mengalir sampai dia bangun di pagi hari. هذا نوع، والنوع الآخر أناس يحضر مجلس الذكر وهو ليس ذاكرا، غافل، يصلي وهو غافل. هذا ما هو ذاكر لله، لأنه قلبه ليس حاضر مع الله سبحانه وتعالى. فهذاك نائم يكتب ذاكرا، وهذا يصلي ويحضر المجلس وهو غافل، فهذا غافل وإن كان حضر المجلس، لأن قلبه ملتهي بالدنيا، ملتهي بأشياء لا تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة حقيقة، إنما النفع والضر من الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا وفقك الله لصلاة، لصوم، لحضور مجلس، احضر معهم بقلبك وقلبك. Banyak juga kata beliau orang yang kelihatannya pada zahirnya dia beramal, dia hadir dalam majelis zikir, dia sholat, dia baca Al-Quran, dia beramal ibadah, tetapi ketika dia melakukan ibadah tersebut hatinya lalai. Dia sholat, hatinya lalai. Dia hadir majelis zikir, hatinya lalai. Hatinya tidak hadir di acara itu, hatinya tidak hadir berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini dicatat lalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syuf kata beliau, perhatikan perbedaan. Yang ini tidur catat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sedang sholat, sedang ibadah, tetapi karena hatinya lalai sehingga dia dicatat sebagai orang yang lalai. Maka kata beliau, kita perhatikan ketika kita beramal ibadah, sholat, hadir majlis seperti ini, maka kita hadirkan hati kita bersama ibadah kita, maka akan dicatat kita sebagai orang yang berzikir kepada Allah. لهذا أحد من الصحابة يسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أي الصائمين أكثرهم لله أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. أي المتصدقين عند الله أجرا؟ أكثرهم لله ذكرا. يقول النبي محمد: أي المجاهدين في سبيل الله أعظمهم أجرا عند الله؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. فإذا كانوا هؤلاء صورة العبادة مع حقيقة الذكر فهم أكثر أجرا عند الله سبحانه وتعالى. فقال سيدنا أبو بكر الصديق: إذن يا رسول الله ذهب الذاكرون بخير الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل يا أبا بكر، ذهب الذاكرون بخير الدنيا والآخرة. Suatu saat, suatu hari, ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dia bertanya, ayyusaimina aktsaru lillahi ajra. Katanya, wahai Rasulullah, siapakah di antara orang yang puasa yang paling banyak mendapatkan pahala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berpuasa yang banyak mengingat Allah ketika puasa. Ditanya lagi, siapakah di antara orang yang bersedekah yang paling banyak mendapatkan pahala? Kata baginda Rasulullah, orang yang ketika bersedekah dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ditanya lagi, ayyul mujahidin, siapakah di antara orang yang berjihad yang paling beruntung, yang paling banyak mendapat ganjaran di sisi Allah? Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mujahid, orang yang keluar di jalan Allah, orang yang berjihad fi sabilillah, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, walaupun ini surahnya bentuknya adalah amal ibadah, tetapi orang yang beruntung, orang yang banyak mendapat ganjaran, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. فأنتم في هذا المجلس المبارك الذي فيه التعاون على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وينفع المسلمين خصوصا في هذا البلد وينفع بقية المسلمين في جميع البلدان، لأن كل مجلس ذكر يعقد ترفع يخلق الله منها سحابة، والسحابة هذه تمطر على أناس سواء كان في البلد أو في غيرها، أناس كانوا عاصين يهديهم الله بسبب مجلس ذكر عقد، أو تمطر على قلوب أناس كانوا كفار والعياذ بالله يسلمون بسبب مجلس الذكر عقد، لأن مجلس الرحمة هذا تعم الحاضرين ومن حولهم، وأنتم خصوصا في هذا المجلس تجعلون فيه من التهاليل ومن الأذكار الخاصة للأموات التي هم يحتاجون إليها، لأنهم صاروا في دار ثواب لا عمل فيه، وأنتم في 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 الحياة قبل الموت عمل من غير ثواب تجدونه أمامكم إلا إذا بعد الموت، نسأل الله يتقبل ذلك المجلس. Amin. Kata beliau, beruntung ada majelis di kampung kita ini, beruntung ada majelis di kabupaten kita ini, di tempat kita ini ada majelis yang seperti ini. Lebih beruntung lagi orang yang hadir ke tempat seperti ini, kata beliau. Ketika majelis zikir dibuat di suatu tempat, di suatu daerah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat kepada orang-orang yang hadir, itu terutama. Terlebih lagi orang-orang yang tidak hadir, bahkan akan diangkat bala daripada kampung, daripada kabupaten itu disebabkan dengan adanya majelis zikir seperti ini. Dan lagi kata beliau, bahkan dengan adanya majelis zikir yang ikhlas yang dibuat seperti ini, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang turunkan hidayah. Ada orang masuk Islam di tempat mana, di sana, di sini, disebabkan karena majelis yang dibuat di tempat seperti ini. Jazallah Syekh محمد خير الجزاء، ربنا يعطيه الصحة والعافية والقوة وزيادة في التوفيق، حيث كلنا الحاضرين في كفة حسناته، لأنه هو السبب. الله. لأنه من كان سبب في خير الكل يحصل ثواب الكل. نحن جينا من حضرموت إلى عنده هنا، هو في صحيفة حسناته، لأنه هو السبب في اجتماعنا في هذا، والجميع الحاضرين نسأل الله يتقبل منه ويزيده توفيق ويرزقنا أن نعينه، لأنه من كل من عاون أحد حصل على الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau mendoakan wabil khusus kepada guru kita yang mulia, Guru Haji Muhammad Sobari, sebagai pemimpin majelis di tempat ini, dan beliau ada sebab daripada berkumpulnya kita di tempat ini. Maka kata beliau, semua pahala orang yang hadir di tempat ini berada dalam timbangan kebaikan beliau. Karena beliau sebab berkumpulnya kita di tempat ini, dan bahkan kata beliau, datangnya kami dari Tarim, dari Hadramaut, perjalanan kami, susah payahnya kami, maka pahalanya ini juga sampai kepada kafah, kepada timbangan amalan kebaikan beliau. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Karena sebab beliau kita semua berkumpul di sini, kita doakan kata beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan beliau. Allah beri kesehatan, keafiatan, ats-tsabat, istiqamah atas majelis ini untuk membimbing kita senantiasa ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kata beliau, orang yang membantu beliau
mendapat nazarah pandangan khusus daripada Allah. Begitu juga orang yang membantu beliau dalam majelis ini, ashabul khidmah, maka dia mendapatkan pahala karena mereka ini adalah sebab nyamannya orang berkumpul di tempat ini. Mereka pun mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih. كما ذكر أصحاب الخدمة قال نسمع من مشايخنا قال أنه يوم القيامة الرؤساء الذين يحتفلون بهم الناس في الدنيا ويعظمونهم، الرئاسة هذه يوم القيامة معناتها كل الناس سواء. رؤساء الدنيا يتمنى أحدهم أن يحمل منديل أو كوب حق الماء في مجالس الذكر، ما يقدر لأنه يرى هؤلاء الذين يخدمون في المجالس قدرهم عند الله عظيم وهو قدره صغير، يتمنى أنه كان يخدم، ما هو يخدم في مجلس العلم لما يراه من فضل الله سبحانه وتعالى وتكرمه على من خدم في مثل هذه المجالس. فهنيئا لهم كل من قدم شيء يحصل ثواب الحاضرين كذلك، لأنه هو قام أعان وكان السبب في ذلك. Kata beliau, memang kelihatannya waktu di dunia, kelihatannya yang memalingkan sandal tadi, yang menyuguhkan air, yang berkhidmat, apalagi yang di belakang layar sana, yang lapah ya, kalau itu kada kelihatan di dunia. Pahalanya tuh nah, keutamaannya tuh pinanya kada kelihatan di dunia. Tetapi nanti di akhirat, apabila Allah menampakkan pahalanya, keutamaan, keistimewaan orang-orang yang berkhidmah ini, maka ru'asa'ud dunya, pemimpin-pemimpin yang dahulu di dunia, yang jadi bupati, yang jadi gubernur, yang jadi pejabat, yang jadi bahkan raja, pernah jadi raja di dunia, dia berangan-angan untuk menjadi ashabul khidmat, untuk menjadi orang yang bisa membersihkan sandal guru atau memalingkan sandal guru ataupun menyuguhkan air minuman di majelis, karena keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau berkhidmat seperti ini, sehingga pejabat-pejabat dunia nanti di akhirat berkeinginan seperti orang-orang yang ini. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن سلم من الخسارة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن والعصر إن الإنسان لفي خسر. Dan mudah-mudahan kita sabarataan selamat daripada kerugian. Kerugian yang dimaksud oleh Allah, semua manusia dalam keadaan rugi kecuali إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا مجلسكم إن شاء الله يكون من هذه المجالس التي فيها تواصي. أول الإيمان كلنا إن شاء الله نكون مؤمنين. عملوا الصالحات هذا من الأعمال الصالحة التي ندبنا إليها رسول الله وأمرنا إليها بها. كذلك التواصي بالحق، الحق الذي هو يعني الدين وإقامة الدين فيما بيننا، والصبر نصبر على إقامة الواجبات وترك المناهي. فإذا كنا من أهل هذه الصفات الأربعة سلمنا من الخسارة، نسأل الله أن يحققنا بها. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka saling nasihat menasihati dalam perkara yang hak agama, kata beliau, dan saling nasihat menasihati dalam perkara kesabaran. Mudah-mudahan kita yang hadir selalu di majelis yang mulia ini, majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis yang beruntung nanti di akhirat. Di dalamnya ada iman, berataan kita beriman, alhamdulillah. Amal soleh ini yang kita berbuat sekarang ini adalah amal soleh, kata beliau. Kemudian ada tawasi, ada nasihat, saling nasihat menasihati dalam perkara agama, menghidupkan agama. Kemudian wa tawasau bil haq, dan saling nasihat menasihati dalam keadaan sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Itu semua kita dapatkan di dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan dijadikan majlis keberuntungan bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، يجعلنا وإياكم من الموفقين للخيرات والمسرات والسعادات حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة. يجعلنا من قوم يحبهم ويحبون. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك وحب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم
أحب إلينا من كل شيء. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا الشهادة عند الموت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي. اللهم اخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو شغلنا عن طاعتك أو بحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومعرفتك الخاصة يا رب العالمين. اللهم إن دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأسكننا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والعفو. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram yang mulia Al-Habib Abu Bakar bin Al-Habib Ali Masyhur yang telah menyampaikan mau'izah hasanah kepada kita, dan kita ucapkan terima kasih pula kepada Ustaz Miftah Fauzi yang menerjemahkan ceramah beliau untuk kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya sehingga kita bukan hanya menjadi hamba yang mencintai Allah tapi juga dicintai oleh Allah. Kita bukan hanya menjadi umat yang rindu kepada Rasulullah tapi Rasulullah pun merindukan kepada kita.